कलिंग टुडे आपन स्वागत मो सुजित आमे अछु कालीजाई मंदिर दर्शक बंधु आप शुणिथिबे कालीजाई मंदिर कहले ओडिशा प्रसिद्ध आ वर्ल्ड प्रसिद्ध ये आमे आज्ञा कहूनु ये पर्यटक माने कहउछन आ ये मार महिमा केते अपार आपन जानिथिबे काहेकि ना माँ डाकिले वो करे माँ जेहेतु नाविक माने जो जाती चिलिका रे तांको भी माँ जो असुविधा पड़ती जे असुविधार सम्मुखीन होती से माँ जे तांको आश्रय दे थाए एवं ताको उद्धार करथाए आउ आपण देखुतले जे भाई नै कि ताकर प्रतिज्ञा रखितले से माँ के विषय कहले आउ माँ को देखिया पई शीत दिने बहुत भीड़ लगी थाए आउ माँ कर जोटा कि अच्छी यज्ञ अच्छी यज्ञ स्थल भी आम कहबू कैमेरा पर्सन कहबी यज्ञ स्थल भी अच्छी जोटा कि यज्ञ हुए आउ एठे आपण देखि पारथि बहु जोटा कि माँ का मंदिर एठी अछि कालीजाई मंदिर जे आपण देखितो एटा मुख्य मंदिर एठी लिखा है जे कैमेरा फोटो उत्तोलन करिया पई मना अछि जेहेतु आमे जाई परिबा नाही किंतु आपण देखि पारथि जेहेतु एटा कालीजाई मंदिर से कैमेरा पर्सन कहबी से तांकर बाना उठी आउ एठे शह शह भक्त आसंती एठे आउ जोटे कि एमाने दर्शन करने माँ को पाखक बहुत बहुत आड़ू आसते ओडिशा सारा आसती ये दर्शन करने आठे देखिए श्रद्धा मान आउ कैमेरा पर्सन कहबी जे डंगा अच्छी डंगा आसूची बहुत परिमाण रे एठे जेहेतु चिलिका मझिरे चिलिका मझिरे जे कालीजाई मंदिर यार महिमा भी किसी अच्छी आ माँ का गोटे अच्छी से जिते एते लोक नथिले खाली पहाड़टा थिला पत्थर अच्छी से पत्थर भी गोटे महिमा अच्छी जोटा कि देखिपे यही पत्थरटा है माँ जोटा कि लोक आसिया को भय करुले आउ यही पत्थर माँ मुख्य पेंठस्थली थी जेहेतु कि माँ ये समझ विगत कालू पूर्व पुरुष ये देखा दिखती आउ माँ डाकिले वो करे आप देखिपे कैमेरा पर्सन कहबी जो बहुत गहली अच्छी आउ एठे कैमेरा पर्सन कहबी देखिए बोट भी जाऊँगी जोटे कि अच्छा बर्तमान श्रद्धा मैंने यही आस बोट रे जेहेतु देखुए जापार कि पक्षी भी उड़ुंट चित्रसेन राउतराय मो ना मु डेलांगुर आसी माँ बहुत महिमा अच्छी प्रति वर्ष आम बर्तमान न ये आसिक बर्तमान पुणी आसु आसु माँ को दर्शन करने को माँ को आसला माँ बहुत माने बहुत बहुत ये बर्तमान दर्शन करके भले भले जाऊ बर्तमान खुशी रे जाऊ भले भले जाऊ भोजी भात करू बर्तमान मस्ती करू जाऊ माँ को जहाँ मागिले से मिलू जाऊँ प्रति वर्ष से आम आसु माँ को से गुहारी अच्छी बर्तमान मागिले माँ को मिल जाऊँ मानसिक मोर जहाँ अच्छी बर्तमान मोर मानसिक मिल जाऊँ प्रति वर्ष से आसूची माँ पाक परिचय कोणास बड़ास प्रमोद कुमार प्रधान डाकना बांगू जे आपण आछंती कालीजाई मंदिर आ दर्शन करिया पे कोन कहिवे मां के विषय किछ कोन या मां 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 एठी हमर हकाडाका ठाकुर ठाकुरानी एटे समस्त समकर हम सब वर्ष एठी दीर्घ धरी हम कलास अंचल बहुत लोक हम समस्त सब वर्ष एठी आसी बुलिया को आसु एठी हमर मां को ऊपर जो नदी रे हम आसुचु बहु जते बन्या जते जा हले जते लहड़ी होई एठारे आमे समस्त किंतु मां को जरिया रे पार होई आमे मां को दर्शन करके आसु कौन से दिन के असुविधा हमर हेई नै मां को करुणा रे एठी संसार चाली जे एठी देखो मां को जोगे बहुत लोग बहुत यात्री एठी आसिकी बुला बुली करी रही मजा बहुत करी पिला मानकर समस्त छोट पिलाठू बड़ धरी बुढ़ा पर्यंत भी समस्त आसुंती मां को महिमा रे एठी आसी पहुंचंती डंगार आगे संभव बड़ा में आसी पहुंच हमर एबे जो रिसेंट घटनाटा में आसिया बाटरे तो एते जोरे लहड़ी है जे बर्तन पे आमे तो समस्ते भयभीत हो गलु जे आमे डंगा को भाविलु जे गोटे साइड रे रखिदेबा तो आमे जाई परिबेनी तो आमे जतले मां को मुंडिया मारिलु तो आमे भाविलु जे बर्तन पानी स्थिर हो गेला किंतु जेती जोरे लहड़ी होतला तो आमे समस्ते भय करि गलु तो गोटे जगह रे हम साइड ही रहि गलु तापर मां को मुंडिया मारिलु ताकर जो फूलमाला आनिदेलु मां को पाखरे नेकी देलु तो आमे भाविलु जे नै हमरो किछि अनुभूति ले जे मां को किछि गोटे आशीर्वाद अछि मो ना सुनील कुमार नाथ फुलपड़ा ग्राम अनुगुल डिस्ट्रिक्ट आसी अच्छु आमे टोटाल आसु 7 जन सांग हाँ कालीजाई माँ तो महिमा जानी छोट बेले पाठ पढ़ी स्कूल रे कालीजाई ठाकुर जो गंडरे हाँ माँ को पाख आउ थे भी आसलु 2-3 थर आसलुनी ता छड़ा सब वर्ष डिसेम्बर मास पुरी आसु
ପୁରୀ ବାଦ ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ସାତପଡା ହଉ ଚିଲିକା ହଉ ଆମେ ଏମିତି ଆସିକି ଭିଜିଟ କରିକି ଯାଉ। ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରକି ଆଉ ଲିପୁ ସେମାନେ ଜିଦି ଧରିଲେ କି କାଳିଜାଇ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଯଦି କରିବୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପୁରୀ ଯିବୁ। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେ କାଳିଜାଇ ମା ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଡଙ୍ଗାରେ ବସିକି। ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ଆମେ ଆସିଛୁ। ପ୍ଲସ ଆମେ ବି ଠାକୁର ମାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ। ଆପଣ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଯୋଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୋଉଥିରେ ଆସିଲେ? ଆମେ ତ ସେପାରେଟ ଗାଡି କରି ଆସିଛୁ। ଏବେ କୋଉଠିକି ଆସିଥିଲେ? ସେପାରେଟ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ପୁରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ତାପରେ ଆସିକି ପ୍ଲାନିଂ ଯୋଉ ଅଛି, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଆଜି ସକାଳେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ପରେ ଆମର କାଳିଜାଇ ମା କାଳିଜାଇ ହେଇକି ଆମେ ପୁରୀରେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିବୁ। କୋଉଠି ନେଇକି ଆସିଲେ? ଡଙ୍ଗା ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଫିସ ଅଛି, ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ ନିୟରେଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ ଅଫିସରୁ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆସିଛୁ ବାଲୁଗାଁରୁ। ବାଲୁଗାଁ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିକି କଣ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଲା? ଦର୍ଶନ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହୁଁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଆପଣ ଏମିତି ମାନେ କିଛି ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମହିମା କିଛି କହିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କହିବା ପାଇଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଗ ଦୀପଦ କହିଯାଉ, ତାପରେ ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବୁ ହେଲା। ଯାଉ ଧନ୍ୟବାଦ, ମାଙ୍କର ଏମିତି ଡୋରି ଲାଗିଛି, ଆମେ ପୁଣି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆମର ସାଙ୍ଗସାଥି ଆମ ଗ୍ରୁପ, ଆମର ଆଉ ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ଚିଣ୍ଟୁ ବୋଲି, ସେ ଟ୍ରେନରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ଆସିଲା ପରେ ଆମ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ମାସରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଆସୁ। ମାଙ୍କର ମହିମାରୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ଆମର ଚାଲିଥାଉ ସାଙ୍ଗ ଗ୍ରୁପ ହେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା କାଳିଜାଇ। ମୁଁ କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 6 ରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ, ମୋ ନାଁ ହଉଛି ମୀନା ମିଶ୍ର। ଆମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଆସିଛୁ, ଆକୁପ୍ରେସର ଆମର କଟକ ଗ୍ରୁପ ଆସିଛୁ। 24 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି କାଳିଜାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ତ କାଳିଜାଇ ଦେଖିକି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମନ୍ଦିର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା। ଏଠିକାର ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ବହୁତ ବଡ ହ୍ରଦ ମଝିରେ କାଳିଜାଇ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ତ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର, ପାଣି ଚାରିଆଡେ ପାଣି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଠାକୁରାଣୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଦେଖିକି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି। ଏଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ମାଙ୍କର ମହିମା ଜାଣିଥିବେ। ମାଙ୍କର ତ ମହିମା ଅପାର, ତା ବିଷୟରେ ତ କହିଲେ ସରିବନି, ମୁଁ ବି ଏତେ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ମାଙ୍କୁ ଯିଏ ମାନସିକ ନେଇକି ଯେ ଯାହା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେୟା ପାଇଛନ୍ତି। ତ ମାଙ୍କର ତ ଅପାର ମହିମା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମନ ଖୋଲିକି ଆମେ ଏଠି ଆସିଛୁ ମାଙ୍କଠୁ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ, କିଛି ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାନେ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିବ, ଆସିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ ମା ଜାଣି ଯାଆନ୍ତି ସବୁ। ତ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦରକାର ମା ଦେଇଦେବେ। ଏତିକି କହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। शरणांगतनाथं परिताणं प्रयाणि सर्वस्याद हरिर्भि नारायण नमस्ते माँ कालीजाई नमस्ते। मो ना जगन्नाथ दास। मुझे 12 वर्ष है पूजा करी आसुची। मो आगु आम बाबा करुले पूजा करी आसुची। ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର, ଆମର କାଳିଜାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, आज्ञा ଆପଣ ମହିମା ଟିକେ କହିବେ ମା କାଳିଜାଇଙ୍କର ଟିକେ ମହିମା? कालीजाई माँ तो महिमा अनेक महिमा अच्छी। ये जिते जुआड़ू अनेक भक्त आसती माँ महिमा, माँ जिते जहाँ मानसिक थे माँ मानसिक करके गुआ नड़िया चढ़ी गले जहाँ मानसिक करते माँ पूरण कर पूरण कलापर माँ हूँ प्रसिद्ध कुकुड़ा कुकुड़ा आणिक मानसिक करके पूजा कराब, पानी चढ़ेक चढ़ा हम माँ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଅଛି, କେବେ ହୁଏ? मकर संक्रांति माँ प्रसिद्ध यात्रा हूँ मकर संक्रांति 3 दिन धरिकी माँ यात्रा हुए। ये पारिकुद राजा साहेब आसवे देवार्चन हो पूजा करके नीतिकांति अनुसार पूजा करके जी। माँ हूँ पारिकुद रजा इष्टदेवी हूँ माँ कालीजाई। तेणु 3 दिन धरिकी यात्रा हम, रजा आसिक पूजा अर्चना करके राजा सिस्टम आसिक पूजा करके जी। आ माँ मेन भोग हूँ माछ बलि पड़ भोग। ये जिते मत्स्यजीवी बाहणिया भाई मैंने जी, ये माँ को मुनिया जी माँ माँ आम डाक शुणु, आम जाल जोटा फास्ट माछ पड़ो आम देव। तेणु माँ माछ भल दब, सी आणिकी माछ बलि पड़ा देवे, ये भोग हम। एमती चलती माँ सिस्टम। ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ହଉଛି, ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ମାଙ୍କର ମହିମା, ମା ଯଦି ଅସୁବିଧା କିଏ ନାହୁତ ପଡେ ମା ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆଉ ମା ତାକୁ हाँ जे झड़ तोफान आइले पड़ीगले माँ तू एक साहसा तोर आम पिला माने तू आम माँ है, तू राजमाता है बसचु माँ पूजा पाचु चिलिका मझे, तू आमको उद्धार कर। एमती माँ को डाकी देकी हरिबोलटा पकईदे माँ कौ बाटे किमी कड़ेकी नहीं बाट देखिकी नहीं पहुंचे दे। एमती अच्छे बहुत माने କେତେ ଆସନ୍ତି, आज्ञा। ପର୍ଯ୍ୟଟକ କେତେ ଆସନ୍ତି? ये एबे तो बहुत प्रोजेक्ट अच्छा एबे छोटी है डिसेम्बर ख्रीष्टमास छोटी हम 22 तारिख रु आहरी अधिक पर्यटक आसवे। आ मकर संक्रांति यात्रा तो बहुत लक्षाधिक लोक होती डिसेम्बर, जानुआरी, फेब्रुआरी
3 ମାସ ଯାତ୍ରା ବହୁତ ଲୋକ ସୁବିଧା ଏଠି ସଦାବେଳେ ଯେହେତୁ ଚାରିପଟେ ପାଣି ଏଠି ଅଛି ତେଣୁ ସକାଳୁ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଯାତ୍ରା ଆସନ୍ତି ଲୋକ ଆସିକି ଯୋଉ ପଟରେ ଆସୁଥିବେ ସେଇ ପଟରେ ପୂଜା କରିକି ଯିବେ ଆଉ ମାନେ ଏଠି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ଯାହା ମିଳୁଛି ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପୂଜା କରିକି ଯିବେ ଆଉ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସିଥିବେ ସେଇ ଡଙ୍ଗା ଯିବେ ଆଉ ସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରୁ ବହୁତ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ତ ସେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଏବେ ତ ମା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି 2 ଟାଇମ ମାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଭୋଗ ହେଲା ପୂଜା ହେଲା ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମା ସମସ୍ତେ ଆଡ଼ରେ ଅନିଲେ ଚାହିଁଲେ ଅମଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଯିଏ ଯୋଉ ବିପଦରେ ପଡିଥିବ ମାଙ୍କୁ ଡାକିଦେଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ଚିଲିକାରୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କାଳିଜା ମାଙ୍କର ମହିମା ଇଏ ହେଲା ସେଇ କାଳୀ ମା ଯିଏକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବହୁତ ବ୍ୟାକୁଳ। ପୁରୀରୁ ସୁଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ, ଅରିଏଣ୍ଟ ଲାଇଭ।